nagapati nga wala sang probable cause ang kaso nga gimpasangka batok sa ila. Si Enrico Torita Jr. sa liwat. May nag-aarangka nga buwan naman og balita. Hulyo 14 subong nga tuig sang ginendorso na sang Regional State Prosecutor's Office sa Branch 38 sang Regional Trial Court sa idalom ni Judge Florian Gregory Abalahon ang kaso nga murder batok kay Vicente Itik Espinosa kag Lindsay Binavista. Moderi nag-file ang kampo ng Espinosa kag Binavista sang motion for judicial determination of probable cause. Nag-file kami sa motion for judicial determination. So, nangayo ang prosecution to file their comment and they filed their comment today. We were given 5 days to file our reply to the comment and after which, submitted for resolution na. Nagtambong man sa hearing si Itik Espinosa ay mo sa desisyon ng korte kag pagulaton pa ang 30 días tuhoy diri. The court was given 30 days under the rules of court, 30 days to resolve the issue of probable cause if there was a motion for reinvestigation, for judicial determination filed. Nagarangka para sa Buena Mano Balita, ang reporting.